प्राप्त्यर्थं गृहे धनकनक वस्तुवाहन अष्टैश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं अष्टलक्ष्मी स्थिरनिवास फलसिद्ध्यर्थं गृहारिष्ट सर्वारिष्ट शान्त्यर्थं सहकुटुम्बानां संपूर्ण शारीरिक मानसिक आरोग्य अभिवृद्ध्यर्थं सहकुटुम्बानां वृत्तिरीत्या व्यापाररीत्या व्यवसायरीत्या विद्यारीत्या उन्नतस्थान योग्यता प्राप्त्यर्थं समस्त संकट निवारणार्थं सकलकार्येषु सर्वदा सर्वत्र दिग्विजयता प्राप्त्यर्थं सहकुटुम्बानां श्रीवरसिद्धि विनायकस्वामी परिपूर्ण अनुग्रह कटाक्ष फलसिद्ध्यर्थं मनोवांछा फलसिद्ध्यर्थं श्रीवरसिद्धि विनायकस्वामी प्रीत्यर्थं वर्षे वर्षे प्रयुक्त श्रीवरसिद्धि विनायकस्वामी व्रत अंगत्वेन पंचान्हिक दीक्षा पर्यन्तं प्रथम दिवसे प्रातः काले स्वामिनः प्रीतिकर यावच्छक्ति ध्यान आवाहनादि षोडश उपचार पूजां करिष्यमाणः आदौ निर्विघ्नेन परिसम अवाप्ति अर्थं श्री महागणपति पूजां करिष्ये नमः। అందరూ కూడా ఒకసారి నమస్కారం చేసుకొని స్వామిని ప్రార్థన చేసుకోండి. మనసులో ఏమైనా కోరికలు ఉంటే స్వామి వారికి విన్నవించుకోండి.